فرینڈس کل ہم تو پاکستانی ایکس مسلمس کی بات کر رہے تھے اور کہ سارے دھرم جو ہیں اسی طرح کے ہیں، اور میں نے کلیریفائی کیا تھا دھرم کے بارے میں۔ اپنی بات کو اگر اور ایمفیسائز کروں تو ہتوپدیش کا ایک شلوک ہے، کتنا پرانا ہتوپدیش ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ آہار ندرا بھے میتھونم چ سامانیہ ایتت پشوبھی نرنام دھرم ہتیشام ادھکو وشیشو دھرمیڑ ہین پشوبھی سمان۔ کھانا کھانا، سونا، ڈرنا اور میٹنگز جانوروں میں اور انسانوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخری لائن ہے دھرمیڑ ہین پشوبھی سمان، بنا دھرم کے آدمی پشو ہوتا ہے۔ تو اس میں سارے دھرم کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ جو سرو دھرم سمبھاو کا مسئلہ ہے یہ بھی نہیں جمتا بھائی، کیونکہ دھرم جو ہے وہ مانو کا مانوتا ہے، اور پھر باقی جو بھی سماج میں آپ کا سٹیٹس ہے اور جو بھی آپ رول پرفارم کرتے ہیں، جو بھی آپ کی اپستھتی ہے اور اس کی بھومکا ہے، اس حساب سے آپ کے دھرم ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ پر آبلیگیشنز، ہر سٹیج پہ جو آبلیگیشنز ہیں وہی دھرم ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو دھرم ہے وہ ہے انسانیت۔ تو یہ کہنا سارے مرتد ایک آدھ کو چھوڑ کے میں نے کل بتایا تھا، یہ کہتے ہیں سارے دھرم ایک جیسے ہیں۔ دھرم تو ایک ہی ہے بھائی، کوئی ریلیجن ہے، کوئی دین ہے، کوئی اور کچھ ہے۔ اور پھر ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جو مرتد ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، یہ 300-400 سال پہلے کی ہے، اس سے پہلے تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں تھی۔ اور یہ جو اپروچ ہے اسلامسٹ کی بھی ہے اور لیفٹسٹ کی بھی ہے۔ میں ایک سیمینار میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کی بات میں نے آپ سے کی بھی تھی۔ اس سیمینار میں مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ جب رامائن سیریل دکھایا گیا ٹی وی میں تو اس سے کمیونزم کو بڑھاوا ملا تھا۔ پتہ نہیں میری نالج بڑھ گئی اس سے پہلے میری جانکاری نہیں تھی ایسی۔ تو جب قرآن شریف میں لکھا جاتا ہے کہ زمین چپٹی ہے، کل جو ہم بات کر رہے تھے، تو وہی کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم تک کسی کو سائنس کی نالج تھی نہیں۔ ویسے تو میں ایک سٹریم الگ سے بناؤں گا، میں نے 2 سٹریمز بنائی تھی کہ اینشینٹ ٹائم میں ہماری سرجری کی کیا پروگریس تھی اور میڈیسن کی کیا تھی۔ ایسٹرونومی کی جو ہماری پروگریس تھی، آج بھی اسی پرنسپلز پہ چلتے ہیں ہم لوگ۔ یہ جو آپ کی جن کی میں بات کر رہا تھا البرونی کی، یہ جو لکھتے ہیں The religious books of the Hindus and their code of tradition, the Puranas, contain sentences about the shape of the world which stands in direct opposition to the scientific truths as known to their astronomers. جو ہماری ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس جو ہمیں پتہ ہے، پہلے تو یہی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ریلیجیس ٹیکسٹ ہوتا کیا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اگزامپل لے کے رامائن اور مہا بھارت سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے یہاں تو ایسا تھا، آپ کے یہاں تو ویسا تھا۔ اگر اے ایل باشم ہی پڑھ لی ہوتی دا ونڈر دیٹ واز انڈیا، وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ان دا بگننگ دیز ور سیکولر ٹیکسٹ، ریلیجیس نہیں تھے۔ خیر، تو زمین کا چپٹا ہونے کا آپ اس کے بیس پہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں میں ایتریہ برہمن سے جو ہے ایویڈنس دیتا ہوں، مسٹر ہاگ ہیں، ان کی ٹرانسلیشن ہے والیوم 2 پیج 242۔ کیا لکھتے ہیں؟ 100th part of the circumference of a circle appears to be straight line.
Our earth is a big sphere, and the portion visible to man being exceedingly small, the earth appears to be flat. जमीन फ्लैट है नहीं, दिखती है, और क्यों दिखती है वो भी बताया है। और फिर इसी पेज पे लिखा है, द सन नीदर सेट्स नॉर राइजेस, that when the earth owing to the rotation on its axis is lighted up, it is called day and so on. कुरान में जो लिखा है आप लोग पढ़ के अपने आप फैसला कर लीजिए। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताऊं, क्या लिखा है इसमें कि जब लंका में या इक्वेटर पे जब सनराइज होता है तो जावा में ये मिड डे होता है, अमेरिका में सनसेट होता है और रोम में मिडनाइट होती है। इतना ज़्यादा क्लियर तो अब आप जांचिए उसको सही लिखा है कि गलत लिखा है। वैसे मैंने बताया कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी पे मैं अलग से बनाऊंगा एक वीडियो, और मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए। यही नहीं कि हमने विश्व को क्या दिया है, ये भी कि हम आगे भी क्या दे सकते हैं। मैंने एक मित्र को एक इस तरह की वीडियो भेजी थी सर्जरी पे, बड़े आदमी हो गए अब वो, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, तो फिर हम ये पश्चिमी लोगों के रिसर्चेस पे क्यों डिपेंड रहते हैं, हम क्यों फिर उसी काल में नहीं चले जाते। हमारे विज्ञान का क्या हश्र हुआ, क्या हमें पता नहीं है? किस तरह से चोरी किया यूरोपियंस ने, क्या हमें पता नहीं है? 8th सेंचुरी में अब्बासिड्स ने अरबों के हमारे बहुत सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, साइंस के भी, एस्ट्रोनॉमी के भी, आर्किटेक्चर के भी, और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, जबकि गोरों ने उनसे लिया क्या चुराया कहिए, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया। मैं आगे बात करूंगा कि जो पाइथागोरस है वो सारी की सारी नॉलेज वो यहाँ से लेकर के गया था, यहाँ आकर के हमें नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया भी नहीं जाएगा। खैर, उसके बाद जब हम बात करते हैं अपने इंडियन मुल्हिद्स की, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मोस्टली जो है वो नेशनलिस्ट है। उन्हें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि जय हिंद या भारत माता की जय। एतराज बहुत सारे हैं, कहीं के भी मुल्हिद हो। पहला एतराज तो ये है कि गॉड सेंट है कुरान। कहने वालों का कहना है कि किताबें जो हैं वो ज़मीन पे लिखी जाती हैं, आकाश पे नहीं। अब समस्या ये है कि रिलीजन इज़ ए मैटर ऑफ बिलीफ, अकीदा है उनका दिमाग कुछ भी कहता रहे, पर जो बचपन से सिखाया गया, जो घर से लेकर के और मदरसे तक और उसके बाद तक, मानना तो वही है ना भाई। और फिर एडम और ईव की कहानी क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक साहब हैं, नाम जो है वो टंग ट्विस्टर है, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है उसको। थियोगनी ऑफ द हिंदूज इन्होंने किताब लिखी है 1844 में। ठीक है, वापस करो। इन्होंने जो है रेफरेंस दिया है एक किताब का, प्रोफेसर रास का। 1828 में उन्होंने लिखी थी द मोस्ट एंशिएंट हिब्रू क्रोनोलॉजी अंटिल मोसेस। प्रोफेसर रास क्या लिखते हैं, that Adam was not the first man upon the earth, consequently not the father of the whole human race,
although he certainly might be the first man within the localities comprised in the Mosaic writings, and thus the father of the human race, which proceeded from these localities and called the Caucasians, from which the Europeans for the most part are descended. एडम इतना पुराना तो नहीं है उसके हिसाब से, और ये जो राइटिंग है 1828 की, करीब 200 साल पहले की बात है। उसके बाद ये जो मुल्हिद है इनका ये कहना है कि चाहे वो बाइबल हो चाहे कुरान हो, एक एडम और एक ईव, एक आदम और एक हवा पैदा किए, ज्यादा क्यों नहीं कर दिए? इस्लाम के हिसाब से आदम और हवा के जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, उसके बाद फिर जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, और इनको जेनेटिकली रिलेटेड नहीं माना गया, इनको इंसेस्ट नहीं माना गया। एक लड़के का दूसरी लड़की से और दूसरे लड़के का पहली लड़की से जो है निकाह डिसाइड किया गया। निकाह का मीनिंग अरबी में क्या होता है ढूंढ लीजिएगा। दोनों में से एक लड़की सुंदर थी, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया तो एक ने दूसरे को मार दिया, और फिर कहते हैं ये रिलीजन्स कि हमारे यहाँ इंसेस्ट तो होता ही नहीं। तो एडम और ईव का मसला, और फिर 6 दिन में जमीन बनाई गई, दुनिया बनाई गई। एक जगह 2 दिन में भी लिखा है कुरान में, एक जगह चलिए 6 दिन में। अब अल्लाह मियाँ तो सीधा कहा था कौन फाया कौन, तो सब कुछ बन जाता है 1 मिनट में। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में जो है तीसरे दिन या चौथे दिन सूरज बनाया। मेरे को एक चीज बताओ, अगर चौथे दिन सूरज बनाया तो पहले 3 दिन दिन और रात का हिसाब कैसे हुआ? दिन और रात तो सूरज के हिसाब से चलेंगे ना भाई, पर हो गया। और फिर प्रॉफिट ये कहते हैं कि 73 फिरके हैं या 72 फिरके हैं इस्लाम में, और सिर्फ एक ही जाएगा जन्नत में। अब वो जन्नत में कौन जाएगा ये तो उन्होंने बताया नहीं, जो मेरे सबसे नज़दीक होगा। अब कौन है? हर कोई समझेगा कि हम ज़्यादा नज़दीक हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ में परमानेंट पीस मुझे नहीं लगता कहीं है, क्योंकि हर फिरका हर दूसरे फिरके को काफिर कहता है। और फिर जो कल हमने बात की थी कुरान के बारे में, एक ही कुरान है। ये जो कुरान आप लोगों को अवेलेबल है इस वक्त इन प्रिंट, इट वाज प्रिंटेड इन 1924 इन इजिप्ट। और ये जो मुल्हिद हैं इनका ख़ास तौर से कहना ये है कि प्रॉफिट के मरने के 100 साल बाद तक भी कोई कुरान नहीं अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3rd कैलिफ ने जो है उसको लिखवाया, फिर कितने चेंजेस आए होंगे खैर। और आज भी जो इंडिया और पाकिस्तान का कुरान है और जो अरबों में जो कुरान है ये एक नहीं है। कोई कहता है कुरान में 6666 आयत है, कोई कहता है 6636 आयत है, तो बाकी की कहाँ है? ये भी बताया जाता है कि 2 आयत बकरी खा गई थी, पत्तों पे लिखी हुई थी, वो हमेशा के लिए गुम हो गई। तो ये जितने भी एतराज़ात हैं एक्स मुस्लिम्स के, और भी बहुत सारे हैं जिनकी बात हम करेंगे बाद में,
سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو آپ کے مسلم ایکسپرٹس ہیں، جو آپ کے مولوی ہیں، ملا ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، جو بھی ہیں، وہ آمنے سامنے کیوں نہیں آتے؟ جتنے بھی ملحد ہیں، کئی طرح کے ملحد ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. ابھی میڈیا میں آئے بھی، نیوز نیشن پہ، اور اس کا حشر کیا ہوا، اس کی بات ہم اگلی بار کریں گے. لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ ملحدوں کی گنتی بڑھ رہی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں میں تو میں ہندوستان کی اگر بات کروں تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ فنڈامنٹلزم بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک پیو کا سروے ہے 2021 کا، انڈیا کے بارے میں انہوں نے دیا ہے، مطلب 2021 میں رپورٹ کیا ہے، سروے تو شاید 2-3 سال پہلے کا تھا، کہ 74% مسلمس انڈیا میں چاہتے ہیں کہ شریعہ لاگو ہونی چاہیے. اب اس کے بارے میں تو بات لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو اگلی بار کریں گے بات. دھنیہ واد.